হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি কবিতা চলে আসছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আমার বাসায় নতুন একটা ফ্যাক্টরি দিয়েছি, সেটা হলো চানাচুরের ফ্যাক্টরি। কার কার চানাচুর লাগবে আমাকে জানিও, আমি আগে ইনবক্স করলে আমি অনলাইনে তোমাদের বাসায় পৌঁছায় দিব ইনশাল্লাহ। যাই হোক, চানাচুর কিভাবে তৈরি করে তোমরা হয়তো কেউই জানো না। আমরা আসলে চানাচুর বানানোর মূলত আমি কখনো দেখি নাই। তা আমার বাসায় এটা যখন তৈরি হচ্ছিল আমি এটাকে মিস করতে পারলাম না। সাথে তোমরা আমার ফ্রেন্ড, তোমাদের সাথে কিভাবে শেয়ার না করে থাকি, তাই চলে আসলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তোমাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। চানাচুর বানানোটা অনেক বেশি সুন্দর। যাই হোক, তোমরা এনজয় করতে থাকো চানাচুর কিভাবে বানায়, এবং দেখে দেখে শিখে ফেলো। তোমরাও ট্রাই করবে ইনশাল্লাহ। करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है। जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं। लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में न कहना कुछ भी, पहले ही दे दू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले वे भी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए। नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम। हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है। सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है। सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी बेकरारी है। जुमी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है। সবগুলো মিক্সড করা হয়েছে। এখন এটাকে মশলা মিক্স করা হবে। শুরু हुई है। একটা একটা করে সমস্ত মশলা মিক্স করা হচ্ছে। এরপরে সমস্ত মশলা মিক্স করবো, করে তারপরে চানাচুরের সাথে মিক্স করে আমরা প্যাকেট করে দেবো। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। সমস্ত মশলা আমরা চানাচুরে মিক্স করে ফেলছি। দেখেন, এটা এখন দুটা প্লেটের মাধ্যমে মিক্সড করা হবে পুরোটা চানাচুরের সাথে। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। এটা হচ্ছে বোম্বাই চানাচুর। আরেকটা চানাচুর হবে, সেটা হচ্ছে চিকন চানাচুর। এটা হচ্ছে চিড়া ভাজা। এটা কিন্তু খুব বেশি মজা। চিড়া ভাজাটা খাইতে খুবই স্বাদ। এটা হচ্ছে ভাজা এবং সাথে বাদাম মিক্সড, মশলা মিক্সড করার পরে যা টেস্ট হয়। আমাদের চানাচুর মিক্সড করা কমপ্লিট। আপনাদের সবার দাওয়াত থাকলো। আল্লাহ হাফেজ।